हेलो दोस्तों, नमस्कार। बापोद्रा व्लॉग में सर्वे श्वेताजनों हार्दिक स्वागत है। तो जय हिंद, जय भारत, जय लीरबाई माँ। पोरबंदरनी पहली राजधानी साया स्थापित करी थी राजमाता कलाबाईए, ते विषे बात करवी छे आपणे। घुमलीथी आव्या बाद युद्ध थयुं, त्यारबाद पोरबंदर में आव्या। पोरबंदर में साया विस्तार में आवी अने राजमाता कलाबाईए पोरबंदर में तेमनो एक गढ़ बनाववामां आव्यो। तेमनुं नाम छे दरबारगढ़। ज्यारे दरबारगढ़नुं निर्माण कर्युं ते 1570 आसपास। त्यारबाद घणा पोरबंदरना राज्योमां निर्णयो लेवामां आव्या अने त्यारबाद घणा आक्रमणो पण थया हता। पण राजमाता कलाबाईए सायाथी एवं मानवामां आवे छे के युद्ध लड्युं हतुं तेमना भाई जामनगरना जाम साहेब हारे। त्यारे जुबेली सुधीना विस्तारमां जामनगरे कब्जो करेलो हतो, त्यां सुधी युद्धमां जीती लीधुं हतुं। त्यारबाद पोरबंदरना राज्यमां एवुं पण कहेवामां आवे छे के पोरबंदरना राजाने शेर माटीनी खोट हती ने तेमने पुत्र ना हतो। त्यारबाद जुबेलीना पुल सुधीनो इतिहास जामनगरना हकमां हतो। त्यारबाद युद्ध थयुं अने अनेक निर्णयो राजमाता कलाबाईए तेमना सैनिको साथे लई अने महर समाज हारे लई अने अन्य बधा हारे राजकारणीओना निर्णय लई अने जाम साहेबामे युद्ध कर्युं अने त्यारबाद पाछुं घुमली सुधीनुं राज्य मेळवी लीधुं हतुं अने पोरबंदरनी जनताने पोतानी संतान मानी अने जीवता एवा महत्वना निर्णयो पण लेता अने पोरबंदरमां अनेक महेलोनुं निर्माण करवामां आवेलुं हतुं। त्यारबाद एवुं पण कहेवामां आवे छे के पोरबंदरना राजा प्रजा हारे ज रहेता, नानपणथी ज प्रजा हारे घुलमळी अने रहेता अने राजमाता कलाबा तेमना सेवकोने पोताना संतान ज मानता अने तेमना पुत्र राजमाता बाद तेमना पुत्र राजा स्थापित कर्या अने तेमना निधन बाद नो इतिहास के राजगादी पर आवेला एक कहावत है पोरबंदर विषे के पाणो राणो अने घाणो। तो पाणो एटले पत्थर, राणो एटले राणा साहेब बापू अने घाणो एटले भाणजी लवजीनो विश्व प्रख्यात घीनो घाणो हतो ते शुद्ध। अने त्यारबाद सेला शासक पोरबंदरना हता नटवरसिंहजी। नटवरसिंहजीना शासनकाल में पोरबंदर में घणाय महत्वना निर्णयों लेवामां आव्या हता अने महाराजा नटवरसिंहजीए अनेक इमारतों पोरबंदर ने याद में आपेली छे, बनावेली छे, निर्माण करावेला छे अने पोरबंदरना भव्य अने भूतकाळना उजागर माटे घणा एवा लाभार्थी कामना निर्णयों कराव्या हता अने नानपणथी ज नटवरसिंहजीने राजतिलक आपी अने राजा बनाववामां आवेला हता। नटवरसिंहजीना शासनकालमां नानपणथी राजगादी सूपेली हती, पण तेमनुं राजकीय कामकाजमां ब्रिटिश सरकारना हाथे थतुं हतुं। त्यारबाद राजा प्रजा हारे रही अने तेमना सुख दुख में साथ सहकार अने भागीदार बनता रहता अने पोरबंदर ने क्यारेय एवुं ना लागतुं के राजा साहेब हारे वात केम करवी। राजा नटवरसिंहजीना शासनकाल में प्रजा डायरेक्ट मळी शकती। पोरबंदरना राजा नटवरसिंहजीने तेमना सुख दुखनी बात करवा माटे डायरेक्ट बातचीत करी सकता राजा हारे
અને રાજાજી તેમના સુખ દુઃખની વાતો સાંભળી અને તેમાં ભાગીદાર બનતા રહેતા. ત્યારબાદ રાજા નટવરસિંહજી આવી અને પોરબંદરની જનતા વિશે ઊભા રહી અને તેમની ફરિયાદો સાંભળતા રહેતા. પોરબંદરની ગાથામાં અનેક કાર્યો ભવ્ય ભૂતકાળના વર્તમાનના ઉજાગર બની અને ઊભા છે. તેમાંથી હુઝુર પેલેસ, અન્ય પેલેસો તે તેમની પ્રજા માટે દાન કરવામાં આપેલા છે. ભાવસીજી હોસ્પિટલ છે, સમુદ્ર કિનારા ઉપર મહેલ છે, તે પણ તેમના પોરબંદરના ભવ્ય ઉજાગર માટે કે તેમની પ્રજા ત્યાં ભણી લખી શકે તે પણ દાન કરવામાં આપેલો છે. અને ત્યારબાદ રાજા, જેમ કહેવાય કે પોતાનું જનતાનું દુઃખ તે પોતાનું દુઃખ સાંભળી અને પ્રજા વિશે અખંડ ઊભા રહેતા. ત્યારબાદ ઘણા પેલેસોનું નિર્માણ થયું હતું, તેમને તેના વિશે દાન પુણ્ય કરાવેલા છે. અને જ્યારે રાજપાટ સરકારને સોંપવામાં આવ્યું, ભારત દેશ આઝાદ થયો, ત્યારે રાજપાટ સોંપી અને પ્રજા વચ્ચે નીકળેલા આ રાજા છેલ્લે સુધી પોરબંદરના અનેક ઇતિહાસો, અનેક કિસ્સાઓ આ ગ્રંથ વાતોમાં છુપાયેલા છે. જ્યારે આપણે આવનારા એપિસોડમાં પાછા બરડા ડુંગરના ઇતિહાસનો ભવ્ય ભૂતકાળ વર્તમાનનો ઉજાગર બની અને ઊભેલો બરડો ડુંગર, તેમના પણ ઘણાય ઇતિહાસો છે, તે વિશે પણ પાછા આપણે મળીશું નવા બ્લોકમાં, ત્યારે વાત કરશું. ત્યાં સુધી રજા આપજો. જય હિન્દ, જય ભારત, જય લીરબાઈમાં. કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર કહેજો કેવું લાગ્યું તમને આ.